السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين أملاك والقناة ديال الاحتياطية فاتي تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم، وشكرا على التعاليق ديالكم البناء اللي دائما كتخليوها لي وكتشجعوني بها، ونتمنى تمشيو للقناة الاحتياطية ديالي فاتي تيفي وتشجعوني فيها وتديروا لي الاشتراك واللايك باش تشجعوني، لان وقعت لي في القناه ديالي شين املاك مشكل وتسنيلات لي لاشين. المهم انا غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وغادي نخليه لكم في تعليق مثبت. دائما عن بلجيكا وعن جديد بلجيكا. بسبب تفاقم الوضع الوبائي ببروكسل تتخذ تدابير اشد صرامه. كما تشوفوا يعني في بروكسل القضيه نقولوا طلع عندهم الوباء بزاف هذا المرض في بروكسل بزاف، بحال عاوتاني اونفيرس بحال غو، يعني طلع مهم خصوصا بروكسل راها يعني قال لك المرتبه الثانيه من بعد مدريد في الدول الاوروبيه. كاينه مدريد الاولى، موراها بروكسل وموراها باري. يعني شوفوا بروكسل يعني طلع لها هذا المرض. كما سبق ذكر في مقال سابق، اجتمع رؤساء بلديات بروكسل مع وحدة الأزمات صباح اليوم لوضع تدابير أكثر صرامة في منطقة بروكسل التي أصبح الوضع الوبائي فيها مرعب بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس. تدابير جديدة في بروكسل. أعلن رئيس وزراء بروكسل رودي منذ لحظات أنه تم اتخاذ تدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس. اعتبارا من الخميس 8 أكتوبر سيتم إغلاق المقاهي والحانات والكافيتريات وكذلك أماكن الحفلات والأعراس. فقط الأماكن التي يتم فيها تقديم الطعام حصريا على طاولة ستظل مفتوحة. بالنسبة للأندية الرياضية للهواة يجب إقامة المباريات الداخلية خلف أبواب مغلقة في أماكن العبادة. يمكن أن يتجمع بحد أقصى 100 شخص. كما يمنع تناول الكحول في الأماكن العامة. لن يتم السماح باستهلاكه في الأسواق بعد الآن. ينص المرسوم على زيادة الاختبارات والعمل عن بعد. سيتم تقديم هذه الإجراءات وفقا للوضع الصحي. وسيعقد اجتماع يوم الخميس بشأن التعليم العالي في الوقت الحالي. لا تزال دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية مفتوحة. الوضع في المستشفيات ووفقا للآن مارون تجاوز جميع مستشفيات بروكسل عتبة هذا المرض بالنسبة إلى 15%، والمستشفيات بالنسبة ل 25%. لم نتمكن من تثبيت أرقام الإصابة في بروكسل، ولهذا السبب تتخذ المنطقة تدابير إضافية على المستوى الفيدرالي. لقد انضم الإقليم إلى الحكومة الفيدرالية ويرفض هذه الإجراءات لمدة شهر واحد. ومن جهة أعلن رودي أنه سيتم دعوة المقاهي وستتولى الشرطة ضمان احترام القوانين. Un nombre d'hospitalisations en hausse. Comment s'organise-t-on dans les établissements en ce moment? Nous allons rejoindre Sophie Mergen à Charleroi. Se prépare-t-on bel et bien, Sophie, à une nouvelle flambée des cas? Alors clairement, les hôpitaux se préparent et ils se préparent aussi évidemment à se réorganiser. Alors pour l'instant, 10% des lits de soins intensifs sont occupés par des patients Covid au niveau national. On est donc encore dans ce qu'on appelle la phase 0. Mais à partir du moment où 15 à 25% des lits de soins intensifs seront occupés par des patients Covid, et bien là, on passera dans ce qu'on appelle la phase 1A. Le plan d'urgence hospitalier sera activé et à ce moment-là, eh bien, il faudra réfléchir à reporter les interventions
interventions les moins urgentes. On pense à la chirurgie de l'obésité, on pense évidemment aussi à la chirurgie plastique. Alors, on n'en est pas encore là. Ici, au Grand Hôpital de Charleroi, on tient à rassurer. Il faut vraiment inciter les gens à venir à l'hôpital s'ils en éprouvent le besoin. Néanmoins, comme je vous le disais, l'hôpital pense à se réorganiser pour les prochaines semaines et je vous propose d'écouter la direction médicale. Alors on a clairement un plan, on se réunit toutes les semaines, donc on se réunit un peu moins qu'à la période de la première crise, mais on est prêt à augmenter bien sûr, avec toute une série d'experts dans l'hôpital, et chaque jour on est en contact. Moi tous les jours je regarde plusieurs fois les statistiques hospitalières, je regarde ce qui se passe autour, et donc on est prêt à réagir, et on sait très bien ce qu'on va faire au fur et à mesure, et tout le monde est prêt. Si on arrive à une vraie difficulté de pic, on devra, et d'ailleurs on sera obligé, et il y a des critères pour cela, renoncer d'abord à la prise en charge des pathologies les moins urgentes. Voilà, alors ce qu'on veut à tout prix éviter dans les hôpitaux, c'est de tout bloquer comme en mars et en avril. On sait que cela a eu des conséquences catastrophiques, notamment en oncologie pour les cancers ou encore en cardiologie. Donc ça, c'est vraiment un scénario qu'on veut éviter. Néanmoins, si un jour on passe en phase 2, c'est-à-dire si 60% des lits de soins intensifs sont occupés par des patients Covid, eh bien là, il n'y a rien à faire. Il faudra refocaliser les hôpitaux sur le coronavirus et reporter toutes les autres interventions qui peuvent l'être. Mais أميرة بلجيكا الجديدة، وأخيرا يمكنني أن أبدأ في العيش. حققت دلفين بويل فوزا عظيما بعد 7 سنوات من الصراع والجري في المحاكم من أجل اعتراف ملك بلجيكا السابق بيرت ستاني بأبوته لها. وقالت أميرة بلجيكا الجديدة لصحيفة لوسوار: عندما بدأت كنت في يأس تام، لم أعتقد أبدا أن الأمر سينتهي على هذا النحو. ومع ذلك فقد فازت ابنة الملك ألبرت الثاني غير الشرعية في جميع المجالات: اعتراف والدها واللقب الأميري لها وأطفالها واسم جديد، وحتى الرسوم القانونية التي لا يتعين عليها دفعها. وتقول دلفين دي ساكس كوبرغ: لم أكن أعتقد أنني سأفوز، لكنني اعتقدت أنه سيرغب في التحدث معي في وقت ما. أردت أن يشرح لي بشكل خاص سبب إنكاره أنني ابنته. حاولت إخراج نفسي من هذا الوضع لفترة طويلة، لكن عندما ولدت ابنتي وضعت كل شيء في مكانه. كيف يمكنك مكالمة طفلك بهذه الطريقة؟ لم أكن أفهمهم في ذلك الوقت. بدا لي أن أسهل ما يمكن فعله هو ترك العدالة تعتني بنا طريقة الأكثر تحضرا لحل هذه النزاع. وأضافت: كنت الفتاة غير مرغوب فيها للقيط المشاغب، وأخيرا يمكنني أن أبدأ في العيش في الوقت الحالي. لا تتوقع الأميرة دعوة من العائلة المالكة لن أركع على ركبتي لتلقي دعوة، ولكن إذا كانت هناك مبادرة عفوية من جانبهم فسنرى. هنا كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، يعني كانت هذه بنت الملك يعني فيليبس. هنايا زعما كانوا قالك ناكرينها ودابا اعترفوا بها. مهم نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم. وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بها. ونتمنى بجد تمشيو تبارطاجيو القناه ديالي الثانيه الاحتياطيه ديالي فاتي تي في باش تشجعوني وتدعموني فيها، وباش تشجعوني نزيد هي الخدمه اللي ونعطي الاكثر كما كتشوفوا، لان القناه ديال شين ملاك وقعت لي فيها مشكل كبيره والسنين طلعت لي لاشين. ونتمنى التشجيع ديالكم وبارطاج لكم باش توصل لكل واحد، ونخليكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. في امان الله، بسلامه. Delphine de Saxe-Cobourg a répondu aux questions de la RTBF ce matin. Celle qui est devenue princesse de Belgique s'est enfin exprimée sur ces 7 années de combat judiciaire. Nous allons l'entendre, elle a enfin l'impression d'exister.
Après 7 ans de procédure judiciaire, Delphine, la fille du roi Albert, se livre pour la toute première fois dans nos studios. Bonjour Delphine de Saxe-Cobourg. Bonjour. Avec son nouveau nom, de Saxe-Cobourg, Delphine se sent libérée. J'ai un sentiment vraiment comme si j'ai le droit d'exister. Un grand apaisement parce que j'ai été... donc le système judiciaire a dit que j'étais juste et que j'ai le droit d'exister. Et que tout ça n'était pas de ma faute. Donc là, je suis très heureuse. Longtemps fille cachée du roi, elle aurait tout de même préféré que tout son combat se règle loin des caméras. Faut pas oublier que j'ai essayé de régler le problème pendant des années derrière les murs, en secret avec lui. Mais tout était bloqué. J'étais toujours un peu un mouton noir comme ça, qui dérangeait. Et c'était très désagréable. Hein. Et c'était invivable. Hein. Delphine explique que son existence est dévoilée en 1999 par les opposants à la monarchie, ce qui pour elle est loin d'être anodin. Quand Philippe et Mathilde ont dit qu'ils allaient se marier, les gens qui auraient préféré qu'il y a plus de successeurs, etc., qu'il n'y a plus de famille royale, ils sont venus me chercher. Il y a eu une raison politique derrière vous. Oui. Aujourd'hui, elle est aussi princesse de Belgique, un titre pas si facile à porter si on ajoute son Altesse royale. Là, j'en ai vraiment beaucoup souffert parce que c'est de nouveau essayer de démolir ma personnalité, la personne que je suis. Je n'ai absolument jamais demandé qu'on m'adresse comme son Altesse royale. D'abord, c'est pas du tout, ça me convient pas, c'est pas moi. Et ça m'a vraiment fait mal parce qu'après, c'est sorti dans les journaux et ça a donné une image de moi qui était totalement fausse. C'est juste être pareil que mon frère et ma sœur. Nom, titre et bientôt sa part d'héritage. Ici encore, Delphine insiste, elle veut juste être traitée comme les autres. Je veux juste être clair que Jacques Boël était bien et est bien plus riche que la famille royale, que j'étais enfant unique avec Jacques Boël. Donc, est-ce que vous allez prendre l'argent d'Albert II, entre guillemets? J'ai dit que je voulais juste la même chose que mon frère et ma sœur. Delphine, qui n'a plus de contact avec son père, le roi Albert, depuis bientôt 20 ans, n'est pas encore prête à lui pardonner. J'ai besoin d'un peu guérir. J'ai besoin d'un peu de temps. Son combat judiciaire, elle le mène donc aussi pour les autres enfants nés hors